هجرة نبيك إنا صلى الله عليه وسلم قاف وقاش نفا وانت قدان معجزان قدام ملأت جلقبرتي مصيبة هما فكاتي رفس نسري قدام في كيسة قبت تمس إسلاما في كيسة قبت نبيك إنا عليه الصلاة والسلام مكر اللي أري أمني بقتني إيغا مدينة قلني وقاش نفتي واللي قدام مدتي جدو كان كيستي خطبة الرا كان كيستي واللي الرئيسية تجسو فربات قبابنا بركة رسولك الناتي عليه الصلاة والسلام مدد ربي رسولك الناتي عليه الصلاة والسلام فيدي رسولك إن ربك إن عليه الصلاة والسلام وأن متونتي جئوتنا مدرها ربيع الأول إن كيسة ورّي مولني هنتا وجلوس ورّي مولني هنتا هنك بجن جلوس وآي رسول عليه الصلاة والسلام إراكا سنيها سول شكرا نبي كان عليه الصلاة والسلام وأن جئتك كيستك فمني إيقسي إرام فتني متي يروم را رسولك إن عليه الصلاة والسلام والرب إساني كن رحمة إساني ترى بركة إساني ترى وليادة سوى مرباك ساتيف جدمان خطبك إن رأكنا كيست بركة رسولك إن عليه الصلاة والسلام إرى وليادة شيف قاف وقاش نفاكنا رسولك إن عليه الصلاة والسلام صحابة إساني شوف وجين يروط أمراتي في دجي تنرى إسلام لبن سيف نجدني قمنا بكجرني والغياني أحزاب واني أحزاب وفي جانيف قريش قطفان فأوجي يهودا بني النضير فأولين بكجرني قوة وفي وليك بتني ورانا كما كلني وليك بني مدينة ليني يروج الكباتي في أمورا غونيت رسول الله عليه الصلاة والسلام إسلام من ليدتشي تنرى بل سنجاي كان ودمت رسولك النبي رجيت عليه الصلاة والسلام وروت رسول وجنا عليه الصلاة والسلام ور بني قيروظا ور رسولنا أهدي وللراقبا والهنتون ولا سر والبرد آبا ورجان كان مرة رسول جني عليه الصلاة والسلام قافسا مشركا وجين هدنا ورانا وليقنا أبا سفيان ويتسن إسلام ما انقبني إسان در فمني لفا مدينة جري مدينة المنورة جيو إساني تندرة جري ولك بمني رسول عليه الصلاة والسلام إسلام ما اللي بلي صفوفا جراتشون إساني ودو رسول درجة سنة عليه الصلاة والسلام ورد جي نبي عليه الصلاة والسلام سي وان كان قافة لجيان قبين كبن صحابان قبين كبن نبي عليه الصلاة والسلام مشاورنا تنين قبين رنجرا بينا جه والله كأنك بتامر قال لي وليقلت بوني ولينتا أجرتك بقى بالرسول عليه الصلاة والسلام يهودانا كما آداء في وفي مشركا كونيس رسول جناني ورانا كما كلن درادوبا ولكبتني لفن صحابة النبي عليه الصلاة والسلام والرقاء فسنين مكوم صديقهم يفاجرات شقافة دقيان نبي عليه الصلاة والسلام فقاد اجتماعا عاجلا مع كبار المهاجرين والأنصار مهاجرة فانصارو ترى لي صحابة ولك بني رسول عليه الصلاة والسلام مري أريفتشي ساتا أني صحابة إساني ولي مرية أشيروا علي يادا قبدنا كنا أكم قون دين ورانا كما كدني ولك بمين ونفاجر كان أكمت بفكمين وفي الرادور كدن دي نجي النبي عليه الصلاة والسلام وتكيل يعني صحابة غرغرا كرا كنم ولما قالت يعني صحابة نيسان قبي رو كانت تنقبنو دين كان أكم وفي الرادور كدن دي نجي أني تنقمن جدو كانت صحابتي رضي الله عنه وارضاه سلمان الفارسين يا بريدا رسولك إن عليه الصلاة والسلام كن يا رسول ربي زين عليه الصلاة والسلام نهبي يكينتي أكا أم أدوبين الأفاجر كانت تسبي يكينتي يو أدوبين جما جمنا ولي قليل الأفاجرات خندق قلنا جريم بني إذا سن قلنا تكجري نت أسنسين نقونا wanni kun hoo qotame hoo daangaa madiinaati irratti akka jari nutti asiin seenne moggaa madiinaa irra akkatti haa qollu gaffageessine
فردو في ميشان جرال لي جران أسجهون دنداني قافسا أكا كان نهبية كينة تقونا كان يوغون جاء رسول الله عليه الصلاة والسلام يادا كان فيه نبي كان عليه الصلاة والسلام فأعجب النبي عليه الصلاة والسلام بفكرته يعني كن يادا بريدا وكن تجاني رسول الله عليه الصلاة والسلام صحابة وفيت النبي عليه الصلاة والسلام يعني كن هجر أولو قبا مقا مدينة قطو قبنا أكدين نتسنسين نفجاني رسول الله عليه الصلاة والسلام وتم تقسيم المسؤولية بين الصحابة اتقافة مما وفي نمني مرت دركم وفي أكبه قبو صحابة رقود الرسول عليه الصلاة والسلام بحيث تولى كل 10 منهم حفر 40 ذراعا نما كنني قدني صحابة كايني رسول عليه الصلاة والسلام اسم مرتو تشكيلي كنن دفجي ساقطها جاني رسول عليه الصلاة والسلام أصبر صحابة رسول الله قرآن تجر أتشبر قرآن تجر أتشبر قرآن تجر أكست والقودني نانيجا مدينة كنا أكدين من أفنف قطوف إيه جنبون صحابة قرآن أصبر دركم نجرك كنمه شكله أفرتما دفجي سني قطولا فردون جرال لي أكشهون دن دين نجرا مديناتي قرآن أصبر جرا صحابة كن شفت إسانيته كلتي كنا لا فنتي وكادت نبين أرجمون أبو جاني إمنا هجتشو إيه جنن ويتكنا سلمان الفارسي رضي الله عنه بيجي بيوكنا تخطيط استراتيجي ورانا كجيلان بيك بيجي أسكيس سابا يوكنا رسول فاتو بعدتنا عليه الصلاة والسلام قافا بيجي أتشكي سهرا قمست دونتان بيجي كن قمنت هابا يوجي لأنه قمنت قافا بي أتوبون لفرد أكان قلو فلن قلو سيسنهم أتالا جلني أتالني biyyen nu hijikile afurtama daqqonne ol baasnu kun garanatti yoo baasne farda jaraa gara sit deebisee kuffisaa cehuu hin danda'anii biyyeen akka hin bannetti kallattii kennatti gamanatti ol haa baasnu jedhan biyyee garanaan kaayan waa lamaaf fayyade sahaabaa waa lamaaf nu fayyada jedhanii akkas godhan tokko odoo boollallee fardaan gulufaa utaalanii farda sirritti utaaluun utaalanii biyyeen nu higamana baafne kun farda jalaa galliqimsee achin deebisa tokko lammaffaa nu hibiyyee gara kenna baafne kana jala dhokanneeti wal jenneet iyyaan jara achitti fuudhuu dandeenna biyyeen garanatti haa ba'u jedhan biyyee san kallattii jaraatti baasanii qotan gaafa yaada kana salmaan alfaarisiin kennu sidna umar ibn al-khattaab ol ka'eet salmaanu minna yaa ahla almuhaajiriin isin warri muhaajiraa wanni beekuu qabdan umarillee warra muhaajiraati ar'arraa eegalee salmaan alfaarisiin keenna nu hirraayi inni nama keennaayi wanni kenna marti ka salmaan alfaarisiin kenna beekaa je inni biyya ofii geessan jiru ka muhaajiraati wayta umar jedhu warri ansaaraallee ol ka'anii salmaan alfaarisiin ka ansaaraati kennaa jedhan nabi alayhi salaatu wassalaam yaada sahaabaa gama lamaanii ansaaraa muhaajiraa kana dhagayaniiti isin lachuu wal hin dhabina salmaanu minnaa min ahli lbeyti jaa rasuuli alayhi salaatu wassalaam salmaan kenna warra ahla lbeytiiti jaa rasuuli alayhi salaatu wassalaam وقاسا كان ألفنا في كفجا كان قافا سنرقة سلمان الفارسي رضي الله عنه نبي عليه الصلاة والسلام صحابة إساني والجين وراني كم كلاني كن أكاسين أفن قطوة يقلن وتنسي كن وانقو يالا ما سبه الأمتومت بني دي دني ألفنته صحابة رسولة عليه الصلاة والسلام قلني كن قد فجينا إلي أفرتما وانقو تنيف قيادي دما ولتفلت صحابة رسول الله رضوان الله عليهم أجمعين قتل صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام نيات ودنيات ما ذقنا ذواقا جابر بن عبد الله رضي الله عنه حديث إمام البخاري وبيسن كيست نياتانتي وان تنتمم الربا نندم قياسة قوتوجي رسول الله صحابة رضوان الله عليهم أجمعين أكسك وتابيك يساباسا دلقات تنتوجر صحابان دبن هنيله ولبدوف والبحرسوف شقري غرغلا جلات صحابة رضوان الله عليهم أجمعين هنيله ولبدن وان غافسن صحابان جلن كيس رضي الله عنهم أجمعين جرنا نهيو دبن اللي هم نيو فتن اللي دبن جنن تن وحق غاف دونت چمو قبل ولنجاني والبحرسن ما جنان نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا نهي حقا قاف لبون جرو رسولك النجنا عليه الصلاة والسلام دابني ودون اللي رسولك لدون جنة وان أحديث النف
وفدوبا جنو هنتين نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا ويتجرج الرسول عليه الصلاة والسلام جتش جراكنا لقيانيت أسي أجدي بسنيف نبي عليه الصلاة والسلام إن العيش عيش الآخرة جاء النبي عليه الصلاة والسلام اللهم إن العيش عيش الآخرة يا رب جروجتشون جرينا آخرات فاغفر للأنصار والمهاجرة ورم صحاباك مهاجرة فأنصارك نمرا يا رب رحمتك ولجاء الرسول عليه الصلاة والسلام شعري قافصا عبد الله بن رواها جتشات ردوك جلاد الديبس الرسول عليه الصلاة والسلام اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل السكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا دعائي كان كانت صحابة الرسول أجمع وتو أكسد لقاجرا صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام وفي أثناء حفر الخندق شكى الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صخرة لم يستطيعوا كسرها ودو أكسد وتاجرا أبسان لقاوه هي جلاس الشعود دي صحابة رسول رضوان الله عليهم أجمعين من جراته لقاس النبي تلقنيه عليه الصلاة والسلام يا رسول ربي جانين عليه الصلاة والسلام لقان كن جلاس الصعود دي كوتا جانين بوامن عليه الصلاة والسلام رسول لك نندفن عليه الصلاة والسلام كها سدي الأهني مؤجزة وسدي بيوت سدي أكا والدرا دوبا ربي إسلام ما بنوف ربي رسول عليه الصلاة والسلام اتأجر سيسي فارس شام يمن ويتدقاس نسان أكدين رسوله عليه الصلاة والسلام أكبر مربين رسولك النبي عليه الصلاة والسلام أجر سيسي إذن نهي سينا رسولك عليه الصلاة والسلام دبسوا كيستي برتوا كيستي هاقام جمينا قبل أيها المؤمنون بذاري خطبات الله إن شاء الله تعالى باجروا منا يوم بذي محل سنة نبياتنا عليه الصلاة والسلام بركانا استاوسات شوف اللقين كأمة هجرة بأمستنيا وأمت نبياتنا عليه الصلاة والسلام بمكة لايك صحابوچ شوغار بسلام ينورو مشركوچنا يهودوچ بأند لا يهونو لما جمر أننا لما جرشا غزي إسلامنا أن نبي صلى الله عليه وسلم كم درجة الناس أفعلن الناس أخاشوالن بلو تزغاجتو كأثر شي بلا يميهون طوريزو مطو تسبسبوا عند هونو تزغاجتو ود مدينة مزمت جمرو ይሄን ዘመቻ አላሁ ስብሓንሁ ወተዓላ ቁርአን ላይ በዚህ ዘመቻ ስም ነው አንድ ምዕራፍ ሰጥቶ ቁርአንን ያወረደው አላሁ ስብሓንሁ ወተዓላ ሱረቱ አሕዛብ በሚል በዚህ ገዝዋ ወይንም በዚህ ዘመቻ ስም የተሰየመ ምዕራፍ አለ ቁርአን ውስጥ ወደ 70 አካባቢ አያቶች ወይንም አንቀጾች አሉት ይሄ ሱራ በዛ ቀን ዘመቻ ነው አላሁ ስብሓንሁ ወተዓላ ይሄንን ስም የሰየመው ከባድ ቀን ነበር ነብዩም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከባድ ውጥረት ውስጥ ከሰሃቦቻቸው ጋር የገቡበት ቀን ነበር 10,000 ጦር ሙሽሪኮችና ይሁዶች አንድ ላይ ሆኖ ወደ መዲና መምጣታቸውን ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲሰሙ ሰሃቦቻቸውን ሰብስበው ሹራ አደረጉ ይሄ ነገር በድንገት ነው የተከሰተው እነሱ እየመጡ ነው እኛ ዝግጅት የለንም እንዴት እናድርግ የሚለው ሐሳብ ቀረበ ሰሃቦች ሪድዋኑላሂ ዐለይሂም አጅመዒን ዝግጁ ስላልሆኑ ከሰሃቦች ውስጥ ሪድዋኑላሂ ዐለይሂም አጅመዒን ሰልማን አልፋሪሲ እጁን አወጣና ያ ረሱላህ አላቸው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እኛ በዚህ መልኩ ጠላት ወደኛ መምጣት ካየን ወይንም ከሰማን እኛ ለጦር ዝግጁ ካልሆን የምናደርገው ነገር አለ ምን ከተማችን ዙራ ወደታች በጣም መሬቱን ጥልቅ አድርገን ከተማችንን ዙራ እንቆፍራለን ጠላቱ ወደኛ መሻገር እንዳይችል አድርገናል ያን ብናደርግ ብሎ ለነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሄን ሐሳብ አቀረበላቸው ነብዩ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም አሪፍ ሐሳብ ነው ብሎ ተቀበሉት ለሰሃቦች ሪድዋኑላሂ ዐለይሂም አጅመዒን وتم تقسيم المسؤولية بين الصحابة لكلهم صحابوች ግዴታቸውን ሰጡ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለአስር ሰሃቦች አድርጎ ነብዩ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ጉድጓዱን ሰፊ አድርጎ መሬቱን የመዲና ዙራ እንዲቆፍሩ አዘዙ ረሱል ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም 10 ሰሃቦች በዚህ በኩል ሆኖ ይቆፍራሉ ጥልቀቱ ምን ያህል ነው
ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም 40 ክንድ ወደ ታች መቆፈር አለባችሁ ብሎ ትእዛዝ አስተላለፉ። እዚህ ጋር 10 ሰሃባ እዚህ ጋር 10 ሰሃባ አለ። ወደ ታች 40 ክንድ ነው የሚቆፍሩት። ፈረስም ችሎ ወደዚህ እንዳይመጣ ማለት ነው። ሰሃቦች ሪድዋኑላሂ ዐለይሂም አጅመዒን ጀመሩ። ሁላቸውም መቆፈር ወደ ስራው ገቡ። ነቢዩም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሄንን ስራ ከሰሃቦች ጋር እየቆፈሩ አፈርን ከሰሃቦች ጋር እያወጡ ከጉድጓድ ውስጥ ስራቸውን ጀመሩ። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አላቸው? የምታወጡት አፈር ወደዛ ሳይሆን በዚህ በኩል ወደኛ ወደዚህ ማዶ አውጡት አሉ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ለምን? ለሁለት ነገር። አንደኛው ከውስጥ የምናወጣው አፈር እንዳይባከን አድርገን በዚህ በኩል ነው መከመር ያለብን አሉ ነቢዩ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ለሁለት ነገር። አንደኛ በጣም ጋላቢ ፈረስ እንኳን ይዘው መጥቶ ጉድጓዱን ቢዘሉት አፈሩ ውጦ ወደዛ እንዲመልሳቸው ፈረሶቻቸውን። አንድ ሁለተኛ እኛ ከአፈሩ ጀርባ ሆነን በቀስት እናነሳቸዋለን። አፈሩ ወደዛ ሳይሆን ወደዚህ መውጣት አለበት አሉ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። በካፊሮች በኩል ጉድጓድ እንዲሆን ማለት ነው። ይህን እንዲሁ እንደሰሩ ሰልማን አልፋሪሲ ይሄን ሀሳብ ለነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስላቀረበ ሁሉም ሰሃቦች ተደሰቱና ዑመር ኢብኑ አልኸጣብ ረዲየላሁ ዐንሁ ተነስቶ እሱ ሙሃጅር ነው፣ ከመዲና ወደ መካ የተሰደደ ሰው ነው። ሙሃጅሮች ሆይ ብሎ ሙሃጅሮችን ጠርተው ከዛሬ ጀምሮ ሰልማኑ ሚና ሚነል ሙሃጅሪን ሰልማን አልፋሪሲ እሱ አገር የለውም ከሌላ አገር ነው የመጣው። ከዛሬ ቀን ጀምሮ ሰልማን የኛ ነው ከኛም ነው አላቸው። ያለን ነገር በሙሉ ንብረታችንም ጨምሮ የሰልማን ነው፣ ሰልማን የኛ ነው አለ ዑመር ረዲየላሁ ዐንሁ። በዚህ ወቅት አንሳሮችም ተነሱና ሰልማን አልፋሪሲ የኛ ነው አሉ። የሁለቱንም ሰሃባ ክርክር ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰሙና አስታረቋቸው። አትከራከሩ፣ ሰልማን ሚና ሚን አህሊል በይት አሉ ረሱል ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ሰልማን የኛ ነው አህለል በይት ነው ብሎ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከአንሳርም ከሙሃጅርም የሚበልጥ ማዕረግ ሰጡት ረሱል ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም። የዛን ቀን ነው ይህንን ክብር ያገኘው። በዚሁ መሃል ሰሃቦች ሪድዋኑላሂ ዐለይሂም አጅመዒን እየቆፈሩ ይህ ስራ ወሰደባቸው። ወደ 20 ቀን ነው የወሰደባቸው ጉድጓዱን መቆፈር። ከ20 ቀን በላይ ነው የወሰደባቸው። ጃቢር ብን አብዱላህ ኢማሙ ቡኻሪ በዘገቡት ሐዲስ ላይ ለ3 ቀናት ማዝቅና ዘዋቃ የሚቀመስ ነገር አልቀመስንም አለ። አይደለም መብላት ተውና ምግብ አላገኙም ሪድዋኑላሂ ዐለይሂም አጅመዒን። ደክመዋል ሰሃቦች ሪድዋኑላሂ ዐለይሂም አጅመዒን፣ አቅማቸው አነሰ። ግን ያም ሆኖ በሽዕር በግጥም እያሉ ሞራል አንዱ ለአንድ ይሆኑ ነበር። የዛን ቀን ከተባለ ግጥሞች ውስጥ ሪድዋኑላሂ ዐለይሂም አጅመዒን እኛን ደክሞን አላሉ ሰሃቦች ሪድዋኑላሂ ዐለይሂም አጅመዒን። አቅም አንሶናል፣ ደክመናል። ግን ቢደክመንም ወደ ኋላ አንልም። ለምን? ነሕኑ አለዚነ ባየዑ ሙሐመዳ ዐለል ጂሃድ ማ በቂና አበዳ። እኛ በህይወት እስካለን ድረስ ከነቢዩ ጎን ለመቆም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በጂሃድ ላይ ለነቢዩ ቃል ገብተናልና ወደ ኋላ አንልም። ነሕኑ አለዚነ ባየዑ ሙሐመዳ ዐለል ጂሃድ ማ በቂና አበዳ ሲሉ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰሙና ለሰሃቦች መልስ ሰጡ። አላሁመ ኢነል ዐይሸ ዐይሹል አኺራ ፈግፊር ሊልአንሳሪ ወልሙሃጅራ። አላሁመ ህይወት ብሎ ማለት የአኺራ ሐያት ነውና ለአንሳርም ለሙሃጅሮችም ያ ረቢ ረሕመትህን አሉ ረሱል ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ሰሃቦች ረሱል ይሄን መልስ ሲሰጣቸው በሞራል መቆፈር ጀመሩ። መሃል ላይ የሆነ ከባድ እንጨት ከባድ ድንጋይ ማንሳት አቃታቸው ሰሃቦች ሪድዋኑላሂ ዐለይሂም አጅመዒን። በፋስ ቢመቱትም ምንም አንነሳ አለ፣ አቃታቸው። በዚህ መሃል ሰሃቦች ወደ ነቢያችን ሄዱና ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንድ ድንጋይ በጣም አዛ እያደረገን ነው፣ በፋሶቻችንም ሞከርን እምቢ ብሎናል አሉ። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እኔ ሞክረዋለሁ ብሎ መጡ። ሲመጡ ረሱል ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ፋስ ስጡኝ አሉ። ፋስ ተሰጣቸው። ቢስሚላሂ ብሎ ለመምታት እንዲህ ሲያነሱ አለ ጃቢር ብን አብዱላህ ረሱል ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ለካ ረሱል ሰሃቦቻቸውን ደብቆ 3 ቀናት ምግብ አልበሉም። ሆዳቸው ላይ ድንጋይ አስሯል ረሱል ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም። በዚህ ወቅት ፋሱን ሲያነሱ ረሱል ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም የረሱልን ሆድ አየዋል። ሆዳቸው ላይ ድንጋይ ታስሯል። ረሱል ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም 3 ቀናት ምግብ ሳይበሉ ሰሃቦቻቸውን ደብቆ ነው ሆዳቸው ላይ ድንጋይ ያስሩት ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም። አነሱና
ቢስሚላህ ብሎ መጥቶት አለ ድንጋዩ ተከፈለ ድንጋዩ በዚህ መሃል ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሰሃቦችም ረሱልን አይቶ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ለካ በጣም ደክማቸዋል እኛን ደብቆ ሆዳቸውን አስረው በረሃብ ነው እየተሰቃዩ ያሉት ብለው ጃቢር ኢብኑ አብዱላህ ፊታቸውን አየና ረሱልን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ወደ ረሱል ጠጋ ብሎ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ያ ረሱላህ አላቸው እቤት ሄጄ ልምጣ ፍቀዱልኝ አላቸው ረሱልን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ኢዝን አደረጉለት ፈቀዱለት ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እየሮጠ ወደ ቤት ሄደና ሚስቱን ጠራት ዛሬ ልንጠፋ ነው አላት እኔ ከባድ ነገር ነው አይቼ የመጣሁት አለ ምን አያለች ወላሂ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በጣም ረሃብ ከብዷቸው ሆዳቸው ላይ ድንጋይ አስረው እኛን ደብቀው በልብሳቸው ስር ድንጋይ አስረው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ድንጋይ ለመምታት ፋስ እንዲህ ሲያነሱ ሆዳቸውን አየውና ሆዳቸው ላይ ድንጋይ ታስሯል ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እኛን ደብቆ እየተሰቃዩ ነው ምን በላ ነገር ቤቱ ውስጥ ካለ ነገር ይኛላት ሚስቱን ምንም የለም ቤታችን ውስጥ የስንዴ እህል አለ አለችው ገብስ አለ አለችው ሳዕን ምን ሸዒር ለዛው አንድ እንትን ቢያዝ በቃ ሳዕ ማለት እንደዚህ አይነት እጅህን ሞልታ አራት የምታነሳው ነገር ነው ሳዕ የሚባለው እንዲህ ያህል ገብስ ብቻ ነው ቤታችን ውስጥ ያለው አለችው በቃ እሱን ፍጪውና ቅጣ መጋገር አለብሽ ትንሽ የፍየል ቤት ውስጥ አለችው ከሷ ውጪ ሌላ ነገር የለውም እሷን አረደና ይሄን ስጋ ሞጣ አድርጊው ብሎ እኔ ረሱልን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይዤ እመጣለሁ ብሎ እየሮጠ ሄደ ሲሄድ ጠራችውና ሚስቱ ነብዩ ፊት ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዳታዋርደኝ ይኸው አንድ ሁለት ቅጣ ከሚሆን ምግብ ውጪ ሌላ ነገር የለም ከረሱል ጋር ሌላ ሰው ይዘህ እንዳትመጣ ይበቃም አላቸው እንዳታዋርደኝ እሺ ብሎ ሄደ እየሮጠ ረሱል ዘንድ ሄደና ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያ ረሱላህ የሆነ ነገር ቤታችንን ሂድና ተቀምሳላችሁ አንድ ሰውም ቢሆን ከእናንተ ጋር ይዛችሁ ነው እንሂድ አላቸው ረሱልን ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ረሱል እሺ ብለውት ወጣ ብለው ኮረብታ ላይ ያ አህለል ኸንደቅ አሉ ረሱል ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሙሃጅርና አንሳርንም ጠሩት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጃቢር ኢብኑ አብዱላህ ወንድማችሁ ድግስ ደግሶላችሁ ምግብ እየጠራችሁ ነውና ነው ሁላችሁ ማሉ ነብዩ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም በዚህ ወቅት ደነገጠና ጃቢር ወደ ረሱል ተቀብሎ ያ ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቤት ውስጥ እኮ ምንም የለም ለአንድ ሁለት ሰው የሚበቃ ነገር እንጂ አላቸው ረሱል ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ቂጣው መጋገር ተጀምሯል አልተጀመረም ሂድ ሚስትህን እኔ እስክመጣ ድረስ እንዳትጀምረው ቂጣውን መጋገር ስጋውንም እሳት ላይ እንዳጣዱት እኔ እስክመጣ ድረስ ሩጥ ንገራት አሉ ነብዩ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም እየሮጠ ሄደ ሙሃጅሩንም አንሳሩንም ሳያስቀሩ ይዞ ወደ ቤቱ ሄዱ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለራሳቸው ብቻ የሚያስቡ አይደሉም ሰሃቦችም መጎዳታቸውን አይቷል ነብዩ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ይዘው ሄዱ እዛ ሲገቡ ረሱል ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ራሳቸው ማርቤት ኩሽና ገቡና ለጃቢር ኢብኑ አብዱላህ ሚስት ከጎረቤት ከባዛ ጥሪ አሏት ሁለት ቂጣ የሚሰራ ብቻ ነው አይደል ቤት ውስጥ ያለው አዎ ይሄ በረካ ይኖረዋል ብቻሽን ይሄን ነገር ሰርተሽ ስለማትጨርሺ ከጎረቤት አንቺ አግዛ ካንቺ ጋር የምትሰራ ሴት ጥሪ አሏት ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቅድም ለሁለት ብቻ የሚሆነው ነገር አሁን ሊበዛ ነው ጎረቤት ልካ የጎረቤት ሴቶች እሷን ለማገዝ መጡ እየሮጡ ነብዩ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ከፈቱና ልጡ ቦክቷል ተዋሉበት የበረካቱ ፍታቸው ረሱል ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ድስቱንም ከፍተው ተዋሉበት ረሱል ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም አሁን መጋገር ጀምር ያሉት አንስቼ እንዲያድርጌ ስጀምር ወላሂ ይሄኛውን ወደዛ ወደ እሳት ስወስድ ሌላውን ሳላነሳ የሱን ቦታ ሌላ ይተካዋል አላቸው ለረሱል አላህ የሰጣቸው መደድ እንዲህ አይነቱ ነው እማያልቅ መደድ ነው ይሄኛውንም ሳነሳ ሌላውን ከዛኛው ላይ ሳልወስድ ሌላው በቦታው ይተካል አላቸው ሲበስል ስናነሳ ነብዩ ናቸው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሚያነሱት አለች የበሰለውን እያነሱ ከስጋውም እየጨመሩ ለሰሃቦች ማከፋፈል ጀምረዋል ሁሉም ሰሃቦች ተዳረሳቸው
ቅሳው ረጅም ነውና መጨረሻ ላይ ጃቢር ብን አብዱላህን ሰሃቦች ጠየቁት። የዛን ቀን ለሁለት ቀን ብቻ ለሁለት ሰዎች ብቻ የሚበቃው የነበረ ምግብ እናንተ ሁሉ የበላችሁት የዛን ቀን ያ ጃቢር አሉት እቤትህ ገብቶ የበሉ ሰሃቦች ምን ያህል ይሆናሉ ሲሉ 1000 ሰሃቦች ናቸው አላቸው። ወላሂ ለው ኩና 100,000 100,000 ብንሆን እንኳን ይበቃን ነበራል።